Hello everyone, good evening, No, good evening. This is afternoon. good afternoon. At this time, let me introduce myself first. My name is Alpha. In this time, I will do reading conversation for reading conversation. Lesson 2 in the park. Pelajaran 2 di taman. Di Yes. taman. Alice, Alice, Alice and Tommy are with their mother. Alice dan Tommy sedang bersama. Tidak ada sedang di situ. Sorry. Simple present itu nominal Sorry. tenses. Alice dan Tommy bersama ibu mereka. They are walking in the park. Mereka sedang berjalan di taman. The children are tired. Anak-anak itu lelah. Their mother is tired too. Mamanya juga lelah. Tommy, can we sit on the grass, Mom? Tommy, bisakah kita duduk di atas rumput, Mama? Mother, no, you can't. Tommy, Mama, tidak, kamu tidak bisa, Tommy. The grass is wet. Rumput itu basah. Alice, look, Mom, lihat, Mama. I can see a bench near the tree. Saya bisa melihat sebuah bangku di dekat pohon. Itu. Tommy, Pohon itu. di pohon itu. Tommy, we can sit there. Pendek, you can sit there. We can sit there. Tommy, kita bisa duduk di sana. Mother, no, you can't, children. Mama, tidak. Kamu tidak bisa, anak-anak. The bench is wet too. Bangku itu juga basah. Alice, it's not raining, Mom. Ini tidak hujan, Mom. Ini tidak sedang. Ini tidak sedang hujan, Mom. The bench isn't wet. Bangku itu tidak sedang basah. Tidak ada sedangnya. Sedang itu perping. Bangku itu tidak basah. Bangku itu tidak basah. Mother, can you see a notice on a bench? Alice, bisakah kamu melihat sebuah pengumuman? Pemberitahuan di atas bangku. Alice? Alice, yes, I can. Ya, saya bisa. Mother, what does the notice say? Apa yang pemberitahuan itu katakan? Alice, I can't read it. Alice, saya tidak bisa membaca itu. Can you read the notice, Tommy? Bisakah kamu membaca pengumuman itu, Tommy? Tommy, I can read it. Saya bisa membaca itu. It says wet pen. Tulisan itu mengatakan. Itu mengatakan. Oke, tulisan itu mengatakan. Tulisan itu. Atau pemberitahuan itu mengatakan. Pemberitahuan itu mengatakan bangkunya Cat basah. Okay. Okay. Now we are going to answer the question. There is three types of question. Now for the type 1 or A. Are Tommy and Alice in the park? Apakah Tommy dan Alice sedang di taman? Yes, they are. Ya, mereka sedang di taman. Tidak ada sedangnya. Mereka di taman. Ya aja. Ya, mereka. Ya, sorry. Itu aja. Are they with their mother? Yes. Apakah mereka bersama ibunya? Ya. Number 3. Are the children with their father? No. Apakah anak-anak sedang bersama ayah mereka? Tidak. Number 4, are the children tired? Yes. Apakah anak-anak itu capek? Ya. Number 5, is mother tired too? Yes. Apakah mama juga capek? Ya. Number 6, can they sit on the grass? No. Nomor 6, apakah mereka bisa duduk di atas rumput? Tidak. Number 7, is the grass wet? Yes. Apakah rumput itu basah? Ya. Number 8, can the children sit on the bench? No. Bisakah anak-anak duduk di atas bangku? Tidak. Is the bench wet? Yes. Apakah bangku itu basah? Ya. Is it number 10? Is it raining? Sorry, is it raining? No. Apakah sedang hujan? Apakah itu sedang hujan? Tidak. 11. Can they see a notice on the bench? Yes. Bisakah mereka melihat? Yes, they can. Can they see no notice on the bench? Yes, they can. Yes, they can. Okay. Bisakah mereka melihat sebuah? Dapatkah mereka? Ya, oke. Bisakah mereka
Dapatkah mereka melihat sebuah pengumuman di atas? Benar pengumuman. Pengumuman itu announcement, not pemberitahuan. Pemberitahuan, sorry. Not tahu. I will repeat, sorry. 11th. Can they see a notice on the bench? Yes, they can. Bisakah mereka melihat pemberitahuan di atas bangku itu? Ya, mereka bisa. Can the Alice read the notice? No, she can't. Bisakah Alice membaca pemberitahuan itu? Tidak, dia tidak bisa. 13. Can Tommy read it? Yes, he can. Bisakah Tommy membaca itu? Ya, dia bisa. Does the notice say wet paint? Yes, it does. Apakah pemberitahuan itu mengatakan cat basah? Ya. Ya. Next, we going to the second one. B. Are the children with their mother or their father? The children are with their mother. Their mother. 15. Apakah anak-anak itu bersama ibu mereka atau bersama ayah mereka? Anak-anak itu sedang bersama ibu mereka. 16. Are they walking or running? They are walking. Apakah mereka sedang berjalan atau sedang berlari? Mereka sedang berjalan. 17. Can the children see a bench or a pond? The children can see the bench. Bisakah anak-anak itu melihat sebuah bangku atau sebuah pond? Kolam. Dapatkah anak-anak bisa melihat sebuah bangku? 18. Is the bench near a tree or near a pond? The bench is near a tree. Apakah bangku itu dekat dari sebuah pohon atau dekat dari sebuah kolam? Bangku itu dekat dari sebuah pohon. 19. Is the notice on the bench or on the grass? The notice is on the bench. Apakah pemberitahuan itu di atas sebuah bangku atau di atas sebuah rumput? Pemberitahuan itu berada di atas sebuah bangku. 20. Does the notice say wet paint or keep paint? What? I will repeat, sorry. Does the notice say wet paint or keep No, off? paint. Paint. Okay. 20. Does the notice say wet paint or keep off the press? The notice say wet paint. Apakah pengumuman itu mengatakan apakah pengumuman itu berkata cat basah atau keep off, tutup ya? Apa sih? Menjauh dari rumput. Pengumuman itu berkata cat basah. Now we are going to the last question for this lesson. C. 21. What are the children's name? The children's name are Tommy and Alice. Alice, Tommy and Alice. Siapakah nama dari anak-anak itu? Ya. Namanya anak-anak itu bernama Tommy dan Alice. Okay. 22. What are the children doing? The children are walking. Apa yang sedang anak-anak itu lakukan? Anak-anak sedang berjalan. 23. What can Alice see? Alice can see a bench near the tree. Apa yang bisa dilihat oleh Alice? Apa yang Alice bisa lihat? Apa yang bisa Alice lihat? Alice bisa melihat sebuah bangku di dekat pohon. 24. What is on the bench? On the bench there is a notice. Apa yang there is a notice on the bench. Oh ya. Apa yang di atas? Apa yang berada di atas sebuah bangku? Di atas sebuah bangku terdapat sebuah pemberitahuan. 25. The last question. What does the notice say? The notice says wet present. Yeah, wet paint. Okay. Wait, translate. Apa yang pengumuman itu pemberitahuan itu katakan? Pemberitahuan itu berkata cat basah. I think that's all for me from lesson 2 of reading lesson. See you at another video. Thank you. Okay, good. Najwa, your turn.